For today's video, kay gigutom man ko gikan kusbangko and then gikan pug kong nangumpra, so maniud to ta. So diyan na po ta karon diri sa nagtrending og bagong opening ang Inasal Gid. Bacolod Chicken Inasal gidala na diri sa Dumaguete City. Ug naa lang ni nahimutang sa balay ni Lola, Scanio Road, Dumaguete City. Nag-offer dili lamang kay Chicken Inasal kundi aduna pud ni silay mga nagkalain-laing mga dishes ug mga dessert sama sa halo-halo ug leche flan. Nindot kayong location ug nindot pud kaayo ang ambience kay aside sa mabusog ka, nindot pud kaayo ang view sa baybay. And then nindot pud kaayo ang timplada dinhi sa Inasal Gid kay aside sa lamian na, affordable pa. So unsa pa may inyong gihuwat? Ali na, tilawan na. Wow! So walay pagdugay-dugay, ato nang tilawan kining ilahang Chicken Inasal. Lami. Well anyways, visit lang kamo dinhi sa balay ni Lola, Scanio Road, Dumaguete City. Thank you.